Jampo. Nakuha ng DPWH. Hoy. 3-point shot. Wala. 8 seconds. Chan. Go. First point na. Kenny. Dire-diretso. Kinaliwa pa. Sawali number 18. Binigay kay number 5. Binigay sa ilalim. Wow! Ganda naman nun. Ruelo. Binigay kay Chan. Ruelo ulit sa ilalim. Tumalabal. Dumidribble. Richard. Libre. Wala. Richard ulit. Neil. Wow! 10 seconds. 10 seconds to shoot. Nice fake. Fade away! Richard Rodriguez. Fly high. Butterfly. Lumipad ulit. Oh! Inulit lang. Hindi, ano to? Data. Bigay ng ano to, ng dalawang team. Nag-disclaimer siya. Oh! Bonus nitro. Wala. Na-rebound ngayon ng DPWH. Binigay sa ilalim. Shot clock, pre. Shot clock. 7 seconds. Libre sa 3. Number 3. Binigay kay Roy. Puro. Oy, naku 5. Nasa DPWH ang bola. Sinusundutan ng PhilHealth. Nasa likod lang! Wala pa. Ronald. Hoy! Awa. Palafox. Palafox ba? Palafox. Ah, Palafox. Architect yun eh, no? Binigay sa ilalim. Hoy! Anong tawag? Pass. Ginawa ni Enzo Cor. Enzo! Ganda naman nun, sir! May junior na ano to eh. Na negative. Wow! Lipad! Enzo Cor! Jade, tumira. Wala pa din. Nakuha ni Sian. Potensyalo. Wala pa rin. Nakuha sila number 30. Hoy! Nalibre bigla. Castillo 2. Wow, ang ganda naman nun, no? Binababa. Jade. Binabantayan. Nalibre. Ay, sabit. Uy. Uy, ang ganda naman nun. M.I. Soho. Sabi na apas lang. Repeat lang yun, ha? Kami lamang lagi ito. Oy, Jay! Naagaw ulit ng DPWH. Libre sa 3. Wala. Nariban ulit ng DPWH. Pasabi. Oh! Gusto pala may pa. Free throw for number 34. Wala, nakuha niya ulit. Ginanda na naman! And talo! Number 6, Sinagawan. 13 seconds. Oy, libre. Oy, walang umabon. Oy, isa pa. Ay, napalibre naman yun. Wali. Oo nga, nabanggit ko na to sa Wali. Binigay sa ilalim. Binigay ulit sa ilalim. Binanda pa. Number 5. Nakabalik na ito sa 5. Oh, 5 din. May tatlo nang bumalik. Kenny Chan! Pican. Picastro. Number 5. Pican. Ay! Binanda pa! Ay! Lumabas! Ay! Libre na naman! Ay! Tinignan pa yung kalaban! Nakuha ni Chan! Chan! Oh! Kenny Chan! Rosario.
Libre. Venga. Abogado ba? Head yun. Parang yun. Manager ng ano natin. Department. Bam! Pumersa, wala. Nakuha ni number 2. Number 2 ulit. To number 5. Ang ganda. Tignan namin yung lumandahan. Grabe. Oh! Sili-sili pa ang bantay. Sir Muto. Number 30. Ay, alihog to Kahegas. Stelia. Stelia, ang ganda na iwan yung pantay. Stelia. Nakuha ni Richard. Richard, binigay sa ilalim. Number 6. 4 straight. Yun. Gamboa. Gamboa, libre sa 3. Iniwan. Kaboom! Nasa Philip Tambola. Ronald. Uy, binanda pa. Ronald Merguinho. Libre sa 3. Tinira. Kaboom! Number. Sayang. Bigay. Tigno. Libre-libre. Tigno. Ang ginagawa. Ronald. Binigay. Ay, libre. Ronald Merguinho. Number 3. Libre na naman. Pasok. Hindi na naman. Libre na naman. Kaboom! Ng init ang DPWH. Kanina si Sir Mutok, ngayon Stella! Uy! Liberal! Oh, wala! Nakuha na naman! NGC. Liberal, libre! Pumorma sa 3. Binigay kay Cruz. Cruz, teardrop shot. Cruz. Wala. Oy. Libre si Sokor. May bantay. Ganda naman nun. M.I. Sokor. Good. Bye. M. Sokor na naman! M.I. No call. Jade. Libre. All the way for 3. Jade Agoro for. Boom. Tapik. Nakuha ng Philip ulit. Nakuha ni Steya sa ilalim. Estelia. Alam nun. Trap defense. 5 seconds. 10. Oh. Ganda naman nun sa ilalim. Stelia ulit. Back to back. Number 30. Stelia. 8 seconds. Libre. Number 1. Kuha ni Kahegas. Libre si number 30. Stelia. Sa live. 76-60. Ruelo. Poposte. Binigay kay Abanyo for 3. 10 seconds. Agaw. Stelia. Stelia. Yes. M.I. Sokor. Sokor. Wala. Oh! Yun ng DPWH. Binato kay Riveral. Riveral. Woy! Ganda naman nun, sir. Na. M.I. Sokor. Libre. Oy! Ganda naman. Rodriguez. Rodriguez na libre. Wala. Neil. Neil. Sa ilalim. Aliho! Meron na. Libre pa rin sa 3. Wala pa din. Neil.
Tumabaw! Oh! Basket count para kay Neil. Wala. Libre ngayon si Jade. Jade Dagoro. Jade. Binigay sa ilalim. Palabox. Wala. Dagoro. Oh, hindi na binaba. 75. Number 1. Teardrop shot. 88-75. Less than a minute remaining sa ating third. Number Potenciano. So, Abanyo for 3 ulit. Nagka-shooting bigla. 82. Oy! Sabit foul! Ano lang talaga yun. Richard sa ilalim! Nagpasabit. Richard nagulas. Nalibre bigla si M.I. Socor. M.I. Socor. Yegas, nalibre bigla. Wala. Nag-rebound niya ulit. Ang sipag naman. Ngayon ng DPWH. 99-88. Oo, dalawa yun. Ay, ganda naman noon sa ilalim. Binigay sa ilalim. Wala. Libre naman si M.I. Socor. Kasama si Chan. Ay, sabit. Accounted fall pa. Back pass. Number 3 ay nalibre sa ilalim si number 5. Number 8. Oy! Reverse layup pa! Stelia. Naagaw, nabigla, nalibre bigla si Abanyo. Abanyo. Oy! Binigay kay Villiers. Stelia, lumipad. Binigay kay Chan. Banda. Jenny Chan. 3 minutes and 50. Oy! Basket count para kay number 20. Director Gambawa 2. M.I. Socor. Oh! M.I. Socor. So, kanina pa yun. Cruz! Kasabit mo! No! Basket count! Para kay namin. Libre. Wala. Nakuha ni Sir Rosario. Dagoro. Pumasok din. Jay Dagoro. Oh, yun. Oh, parehas eh. Attorney, yumuyuko pa. Jay, back to back. Jay Dagoro. Yan ba yung duet? Wala. Cruz. Pass break to Cajegas. Cajegas to Dagoro. Oh, sumabit pa. Day 2 ang ating score. Panalo po ang DPWH. Ang ating best player ay mula sa DPWH.